Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Donc, اليوم غادي نشوفوا la partie euh, d'évaluation et consolidation. Donc, غادي نشوفوا la grammaire اللي كاينه في la page 102 متفقين. Donc, compléter السؤال الأول كيقول complète avec علامة استفهام ولا نقطة متفقين. دونك علامة استفهام كتدل على أن الجملة هي عبارة عن سؤال، أما النقطة كتدل على أنها جملة عادية. اون فراز هنا ديكلاراتيف وتما كاينة اون فراز انتروغاتيف. اون فراز انتروغاتيف كي سي تيرمين بار ان بوين دانتروغاسيون متفقين. C'est clair? Donc une phrase interrogative, elle se termine par un point d'interrogation. Ou une phrase مثلا déclarative. Donc ma grande-mère Fatna, جدتي فاطمة, nous raconte des histoires amusantes. تحكي لنا قصصا ممتعة. دونك هنا واش كاين شي سؤال؟ لا. دونك جملة عادية غادي نحط نقطة. Le festival Gnawa, مهرجان قناوة, est organisé à Essaouira. راه دار فين؟ في الصاويرة. إذن c'est une phrase عادية. Où se trouve le cirque? أين يوجد le cirque? Donc هنا c'est une question. Je vais mettre un point d'interrogation. C'est clair? Question 2. Je souligne les phrases impératives. Les phrases شنو قالوا؟ Les phrases impératives. دونك هنا غادي خصني نذكركم شنو هي اون فراز امبيراتيف متفقين. دونك اول حاجه اون فراز امبيراتيف سي اون فراز اللي كتعطينا اما ان كونساي نصيحه، ان اوردر امر، ولا ان كونساي سيتادير جو بونس قلت كونساي نو. دونك كونساي هي نصيحه و اوردر هي امر متفقين. كتسالي باش كتسالي بان بوين متفقين ولا ان بوين d'exclamation متفقين بحال هكذا. دونك هذا سي ان بوين d'exclamation. Ne ratez pas, ne restez pas longtemps devant la télévision. ما تبقاوش بزاف قدام التلفازة. دونك هنا هذه نصيحة متفقين وتقدر تعتبر حتى امر. انا كنأمركم انكم ما تبقاوش بزاف قدام التلفازة. Le trésor est caché dans la forêt. الكنز مخبع في كنت بغيت نقول لكم الكوزينه في الغابه متفقين. اذا هنا هذه معلومه ماشي نصيحه ماشي امر. éviter les jeux violents. تفادوا الالعاب العنيفه. اذا هذه c'est une phrase impérative. dressez vite les tentes. يعني بنيو بالزربه الخيمات. دونك هذا حتى هو امر. c'est clair? Donc, je consolide mes acquis. Entoure les phrases déclaratives. Donc, une phrase déclarative, elle déclare une information. Et souligne les phrases interrogatives. Donc, les phrases interrogatives, c'est un point d'interrogation اللي عندهم علاقة بالسؤال. À quoi joues-tu? شنو كتلعب؟ Donc, c'est une phrase interrogative. شنو خاصني ندير لها؟ نسطر عليها. Nous participons à la radio scolaire. غادي نشاركوا في la radio scolaire. دونك هنا كيعطيوني معلومه. دونك سي اون فراز ديكلاراتيف خاصني شنو ندير لها؟ ندورها. Je me lève tôt pour faire du sport. كنفيق بكري باش ندير سبور. واش عندي شي سؤال هنا؟ لا. دونك سي اون فراز ديكلاراتيف وندور عليها. Quand partiras-tu en colonie de vacances? امتى غتمشي في الجماعه ديال pour les vacances على قبل العطله؟ دونك هذا سؤال. Et voilà, نسطر عليه. Question 2. Souligne les phrases impératives et entoure les phrases interrogatives. Phrase impérative كتسالي بان بوين d'interrogation اللي هو سؤال. Phrase interrogative pardon phrase impérative اللي هي سؤال ولا هي امر ولا نصيحه كتسالي بوين متفقين. دونك une phrase impérative كتسالي بان بوين d'exclamation ou هذا d'interrogation. Quel loisir préférez-vous? إنا هواية كتفضلوا؟ دونك هذا سؤال. إذا خاصني ندور عليه. حيت هما طلبوا مني نسطر على لي فراز امبيراتيف وندور على لي فراز انتروغاتيف. Où sont partis vos amis? فين مشاو الأصدقاء ديالكم؟
سؤال إذن phrase interrogative et غادي ندور عليها. évitez de dormir tard. تفادوا أنكم تنعسوا معطلين. دونك هذا واحد الأمر. دونك غادي نسطر عليها. avez-vous fini vos travaux؟ واش ساليتوا الخدمة ديالكم؟ سؤال هذا. Donc c'est une phrase interrogative et je vais l'entourer. La partie conjugaison. Je m'évalue. Complète avec la terminaison du présent de l'indicatif. Donc la terminaison du présent de l'indicatif كتسالي مع je e, tu es, il e, nous ons, vous ez, il ent. إذا كاين هنا vous إذا ez. vous rougez souvent. rougez هي احمر. أنتم تحمرون غالبا. les lions اللي هما الجمع ديال هما الأسود روج. دونك هنايا باش كتسالي حيت هما بزاف دونك او ان تي. نو دونك مع نو كنديرو او ان اس. نو ريغاردون سو ديسان. نحن نشاهد هذا الرسمة. je complète la conjugaison des verbes au présent de l'impératif. إذا نكملها. جو متفقين. je complète la conjugaison de ces verbes au présent de l'impératif. Voilà. Donc, mais كنقول le présent de l'impératif, la terminaison ديالو هي شنو؟ كيتصرف بعدا غير مع ثلاثة اللي هما اللي كيكونوا حاضرين قدام يعني نتا ولا نتي. دونك تو انتم فو ونحن اللي هي نو. دونك هذه كتكون مع تو هذه مع نو هذه مع فو. وما كنكتبوش بيان سور تو ولا نو ولا فو حيت جينيرالمون كتستعمل باش نعطي واحد النصيحه ولا باش نعطي واحد الامر. من كنبغي نعطي امر ما كنقولش انت تاكل التفاحه، لا كنقول كلي التفاحه. متفقين؟ ما نقولش لشي واحد ما كاينش نقول ليه كل تفاحه هو ما كاينش. خاصني نامر شي حد اللي كيشوف فيا. دونك غادي تكون مع تو او اس مع نو او ان اس مع فو او زد. جو جوا jouer. réfléchis. متفقين؟ دونك كتسالي حيت هاد لو فيرب سي ان فيرب دو دوزيام جروب. ان فيرب دو دوزيام جروب باش نفكركم هما لي فيرب اللي كيساليو ب اي ار. هاد لي فيرب فاش كنبغيو نصرفوهم تنديروا ليهم في لا تيرمينزون ديالهم اي اس اي اس اي تي اي دو اس او ان اس اي دو اس او زد اي دو اس او ان تي. متفقين؟ دونك دونك فوالا. دونك مع تو كندير اي اس مع نو كندير اي دو اس او ان اس مع فو اي دو اس كيبان لكم مزيان او زد. écoute le verbe écouter de premier groupe donc سهل es ons ez. écoute اسمع écoutons لنستمع écoutez استمعوا. je consolide mes acquis. conjugue au présent de l'indicatif. les enfants مالهم jouent puisque هما بزاف دونك كتسالي ب ent يلعبون. vous choisissez حيتاش verbe de deuxième groupe فمع vous كيسالي بشنو؟ كيسالي ب اي دو اس او زد. انتم اخترتم ان جو اميزون لعبة ممتعة. elle réussit هي نجحت تنجح ولا تبقين donc réussit ب اي تي. le premier tour du jeu. conjugue d'abord au présent de l'impératif. dessiner باش غادي نعطيك واحد الامر ولا نصيحه نقول لك dessine مع deuxième personne du singulier اللي هي tu. donc je vais dire dessine es. rempli املأ مع من deuxième personne du pluriel اللي هي vous. donc rempli c'est. هنا première personne du pluriel اللي هي nous donc اللي هي applaudissant اي دو اس او ان اس. دونك غادي ندير لكم واحد التذكير بسيط باش نشرح لكم باللي في الضمائر كاين je tu il ولا elle nous vous il avec s ولا elle avec s. هادو ديال السينغولير المفرد.
حيت ملي كنهضر مع جو غير انا، تو شخص واحد، il هو شخص واحد. اما هادو ملي كنقول نو فو il راه سي دو بلوريال. متفقين؟ دونك انا من نقول لكم صرفوا ليا في بروميير بيرسون دو سانغولير، اجيو شوفوا السانغولير هو هذا، بروميير هي الاولى، نقول دوزيام هي هذه، نقول دوزيام بيرسون دو بلوريال ها البلوريال وها الدوزيام ديالو. سي كلير؟ في البريزون دو لامبيراتيف كتصرف غير تو و نو و فو، حيت هادو هما اللي كيكونوا حاضرين. ما يمكنليش نامر راسي وما يمكنليش نامر هادو اللي غائبين. سي كلير؟ دونك فوالا اون تيرميني الفيديو ديال اليوم. نتمنى تكون عجباتكم. الا عجباتكم ما تنساوش تخليو لي لايك، قولوا لي كيف جاتكم في دي كومونتير، نشوفكم دون دي نوفيل فيديو. بسلام عليكم.